menghormati Tuhan. Remain standing. Mazmur 136 Psalm 136, ayat 1 sampai dengan 9. verse 1 through 9. Kita baca sama-sama. Let's read this together. Bersyukurlah, ayat 23. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terus bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terus bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terus kepada Dia seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban, bahwasanya apa? Untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terus kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Kepada Dia menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Terus kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yes. Amin. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang terakhir, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Tepuk tangan pada firman Tuhan. Sebelum duduk kasih tahu kiri kanan, hari ini engkau Before diberkati you Tuhan. sit down, tell your neighbors that you are blessed today. Saudara merasakan hadirat Tuhan. You feel the presence of God in this place. Saudara, hadirat Tuhan The presence of God, kita harus hormati. we have to respect. Kalau Presiden Amerika When the President of America, sebelum dia kasih speech, kasih pidato, before he come up to give semua a speech, kami, semua undangan all the invitees, disuruh berdiri. they were required to stand up. Beliau belum ada. Biasanya masuk dari sebelah kanan. Usually they come up from the front. Jadi kita side. semua disuruh berdiri. So all of Semua us tamu have to undangan stand disuruh berdiri. All the invitees, we are required to stand up. Pada waktu protokol mengatakan welcome Presiden Amerika, And when the protocol says we welcome President of United kita States of semua sudah America, bertepuk tangan. we not only we stand Orangnya up, belum we need datang. to give an applause. Even the person is Orangnya not belum there yet. datang sudah bertepuk tangan. The president is not entering Sementara the building. bertepuk tangan baru dia masuk. While we are applauding, the Dan president will come masih up. terus bertepuk tangan. We have to keep going. Pada waktu dia di pulpit, di mimbar seperti ini, When he arrived at the stage, beliau cuma kasih angguk seperti ini and he does dan this berkata thank you. and said thank Tapi you. kita terus bertepuk tangan, But we have to remain applauding, keep applauding. tepuk tangan. Sementara bertepuk tangan, saya bertanya, saya tepuk tangan untuk siapa? While I was doing that, I was asking myself, who am I doing this for? Ya untuk presiden. Yeah, for the president. Oke. Berarti saya sedang bertepuk tangan tentang jabatan That means I'm applauding his yang position dia miliki that he has sebagai kepala negara. as the head of the My nation. presiden That's my president yang memimpin negara. who leads this country. Jadi tepuk tangan rasa hormat So I'm doing this out of respect. sebagai dia sebagai pemimpin kepala negara. As the head of the nation, I respect him. Jadi kita seringkali juga lupa Many times we forget bahwa yang hadir dalam hidup kita, the one who is present in our life, yang hadir dalam who is ibadah-ibadah, present in our itu adalah Sunday presiden service. di atas Is a segala. president above all presidents. Mari kita berdiri dan berikan Let all tepuk tangan. stand and give him a round of applause. Dan katakan thank you Lord. Terima kasih Bilang Tuhan. thank you. Lebih meriah buat Raja. More, give us Raja give di him atas more. segala raja. For King above all kings. Presiden di atas segala presiden. President above all president. Tuhan di segala-segala Tuhan. God above all God. Penyembuh kita.
penyembuh kita, He's our healer. penolong He's kita, our helper. juru selamat He's kita, our savior. raja damai kita, He is our prince of yang peace. memberikan kekekalan, Who give us eternity. yang berikan He kekekalan, give us eternity. kehidupan selama-lamanya Life forevermore. di dalam hidup In kita. our life. Lord. Terima kasih We Tuhan. thank you, Jesus. Terima kasih We Tuhan. thank you, Lord. Million thanks Tuhan. Terima Million kasih. thanks Terima to you. kasih. Engkau layak menerima You are hormat, worthy to receive layak menerima our pujian, respect, our praise, layak menerima keagungan, our glory, layak menerima kehormatan our respect. selamanya dari Forever, selama-lamanya. till forever, God. Di dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Silakan duduk semua saudara. You may be seated. Roh Kudus kasih tahu saya, Holy Spirit told me setiap kali kita ibadah, every time we gather here for the Sunday service, pada waktu worship leader ke depan, when the worship leader is up here, kita harus lakukan yang sama dulu. we have to do the same Rasa hormat. out of respect. Sama kemarin saya kasih tahu sama ibu juga, I told my wife yesterday, supaya setiap cabang dari New York, cabang-cabang semuanya so all the churches, harus kasih we need to do kehormatan. this. We need to give God respect. Karena orang yang respect sama Tuhan, If we respect God, hatinya itu akan mencintai Tuhan lebih lagi. our hearts will grow fond of Him and we will Orang love yang Him more. respect kepada Tuhan, Those who respect dia God, pasti takut akan He firman will Tuhan. fear God. Penting banget orang yang respect sama It Tuhan, is important that we respect Him. menghormati Tuhan, We honor hati Him, selalu rendah hati dan We selalu bersyukur, humble ourselves, and berterima we kasih. Kalau grateful, kita ini hidup, thankful nafas, for this breath. karena kemurahan dan It's all because kebaikan of Tuhan. His goodness. Ingat kita ini bisa di expire, bisa ambil, bisa selesai. We can get it. Kalau kita beli makanan itu ada If expire we buy date. food, there's an Hidup kita expiration juga date. ada The same expire thing with date. our life. There's an expiration date to our life. Jadi kita juga harus benar-benar respect. So we need to respect Him. Jadi number one, respect hadirat Tuhan. Number one, to respect God's presence. Hadirat Tuhan. God's Yang presence. kedua, Number two, respect tentang pribadi respect of daripada His person. Yesus sendiri. The person of Yesus Jesus bilang, Himself. jika 2-3 orang berkumpul, He said in His demi word, when namaku, 2 or 3 gather together in my aku name, ada there I am in the mereka. midst of Him. Ini bicara tentang family. It talks about family. 2-3 orang 2, bersama, 3 aku talks ada. about family. I am there in the midst Yang of them. ketiga, Number 3, respect tentang suaranya, respect of His word. firmannya. Langit dan bumi akan berlalu, Heaven and earth may pass, tapi firmanku, but my words tinggal will tetap. remain. wow, Wow, powerful. it's powerful. Respect hadirat Tuhan, Respect God's respect presence. pribadi Tuhan, Respect His person respect dia punya suara. and respect His word. Kemudian respect hamba Tuhan. And respect the servant of Alkitab God. berkata, siapa yang menjamah hambaku, The word of God says, those who jangan touch menjamah hamba yang diurapi Tuhan. the anointed servant of God, do not touch my Hargai anointed dia. one. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. The person Tapi may dia have namanya hamba Tuhan. shortcomings, but Respect he's dia. Karena servant dia of God. yang menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan. and they deliver the Respect. message, the Hamba Tuhan. word of God. Respect. Itu yang keempat. Yang kelima, Number respect akan rumah Tuhan. Respect of God's house, Respect the akan Lord's rumah house. Tuhan. Rumah Tuhan kita hargai. We need to Respect. respect the house of the Lord. Yesus bilang, jangan, tahukah kamu rumahku disebut rumah doa. And the word of God Kenapa says that, kamu do you know jadikan that, sarang penyamun? that you know that my house shall be called a house Karena of prayer, Yesus sedang but you ngomong make it den rumah of secara thieves. fisik A dan house rumah physically secara rohani. and house Rumah, spiritually. rumah This is ini gereja, God's house. too. gereja. This is the church. Jadi respect rumah Tuhan. Respect God's house. Terakhir, Last one. respect tentang pelayanan, Respect of a ministry. pekerjaan pelayan Tuhan. The work Hargai. of the Lord.
Saudara, ini sebenarnya pesan Tuhan untuk bulan depan. This is Tapi actually you the first message time for untuk next dapat time, ini semua. for next month. But you're the Tuhan sayang, first to saudara. receive it today. Karena bulan depan bicara tentang kuat kuasa Tuhan. The next month which speaks of Bicara God's tentang kuat powerful kuasa Tuhan. strength. Di mana Tuhan kasih tahu kepada Yosua, That God told Joshua kuatkan dan teguhkanlah to be hatimu strong dengan and be sungguh-sungguh. courageous. Jangan menyimpang ke Do kanan not dan sway ke to the kiri. right or to Kata the firman left. Allah. Tetapi renungkan But firmanku meditate siang dan malam. on God's word day and Bertindak night hati-hati to supaya perjalananmu carefully berhasil so that dan beruntung. that you will be prosper wherever Berulang-ulang you dia go. kasih tahu sama Joshua. Many times Musa God sudah repeated, mati. Moses has Sudah died. mati. Bukan berarti rencana Tuhan bagi Israel mati. It doesn't mean that God's plan for Musa Israel sudah has mati. died. Tapi aku punya janji Moses kepada may die, umatku, but aku I akan have menyertai. Dan a right plan. now, Right you now, I'll Joshua, be with you, Joshua, kuatkan, teguhkan to be hatimu. strong, Nah take itu courage. untuk bulan depan. But that's for next Hari month. ini Tuhan mengingatkan kembali tentang kesetiaan kita kepada Tuhan. Today, God, I want to remind you Bahwasanya kasih about setia God's Tuhan. Bahwasanya faithfulness. kasih setia Tuhan untuk selamanya for His dalam hidup faithfulness kita. until forever in our life. Mazmur 19 berkata, Psalm bisa 19 kita lihat says, firman Allah, Mazmur 19 Psalm berkata, 19, kita lihat cakrawala, the heavens, matahari, bulan, the sun, the moon, tidak pernah bicara, they never speak any tidak words. pernah berbicara. They never Dari hari mengirimkan hari, dari malam mengirimkan malam. and day to day and night to night. Kesetiaan Tuhan dalam hidup kita semua. The faithfulness of the Lord is unto Mazmur us. 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang Psalm keempat itu 19 menceritakan tentang verse 1 through kesetiaan 4 Tuhan. talks about Dikatakan, God's faithfulness. langit menceritakan kemuliaan Allah, kata firman The Tuhan. heavens declare the glory of God. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan And the tangannya. firmament shows His Apalagi hard terus work. firman Allah bilang, terus hari meneruskan Day berita unto itu day, kepada hari. utter speech. Malam And night unto menyampaikan night reveals pengetahuan itu knowledge. kepada malam. Terus lihat firman Allah, tidak ada berita, There is no speech, tidak ada kata, nor language suara where mereka their tidak voice terdengar. is not heard. Tapi kita alami ini setiap But hari. we experience this day by Berkat day. matahari, We bulan experience dan day, semua we ciptaan experience Tuhan. night. Kita All alami setiap we hari. experience. Tidak pernah berbicara. Tetapi kesetiaan Tuhan berbicara kepada kita. They may not utter any Supaya words, kita but wake up in the God's morning, kita faithfulness bangun is pagi, there. good So that morning, when we Holy wake up Spirit. in the morning, we say, good Terima morning, Holy kasih saya Spirit. masih hidup. God, thank you Terima that I'm kasih still Tuhan saya alive. sehat. I'm Terima kasih thankful saya that masih I'm ada still sebagaimana healthy. saya ada. I'm thankful Thank that I you, am Holy here. Spirit. Thank you, Holy Mulai Spirit. bersyukur kepada Tuhan. And we begin to give thanks. Mulai berdoa Bapa kami. And begin to pray our Father's Berdoa prayer, Bapa the Lord's kami. prayer. Setelah you berdoa Bapa kami, After you've done pakai that, perlengkapan senjata put on the Allah. whole armor of Karena God. firman Allah berkata, ambilan pakai perlengkapan senjata And the Allah word of God supaya says to kamu put dapat on the whole bertahan armor melawan of God. tipu muslihat iblis. So that you may be Karena able perjuangan to kita bukan stand. melawan darah dan daging, For our warfare is not against tapi flesh melawan and blood, penguasa-penguasa di but udara, against roh-roh jahat di principalities udara. on this Ingat earth. baik, Remember, kita duduk di sini, kita nggak lihat Roh Kudus. when we sit here, we do not see Tapi the Holy dengan Spirit. iman, kacamata iman, But kita with percaya our dia faith, ada dengan kita. we believe that He is here Dan with kita us. juga tahu bahwa di udara ada roh-roh jahat. And we yang also tidak realize there kita are lihat. evil Kita mesti spirits. mengerti. We have to understand this. Makanya pada waktu musuh datang mencoba attack Serang. menyerang That's kita. where the enemy tried to Kita attack tahu us. We know kuasa iblis itu mencuri, that the devil is here to mencuri damai sejahtera to kita, steal our mencuri joy, iman to kita, steal our faith, mencuri pengharapan to kita, steal our hope, supaya kita jadi marah, so that we become jadi kesel, angry, jadi irritated, tidak senang, we're annoyed, jadi ribut. we become in a fight and an Akhirnya argument, kita jatuh dalam and dosa. then we fall into sin. We fall into Tapi sin. pada waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, But when we are filled with the Holy Spirit, sudah ambil perlengkapan we senjata put Allah, on the whole armor of God. pada waktu serangan datang, When the attack is there, kita tahu we know bagaimana cara untuk melawan dia. to
handle that, how to stand against it. Bagaimana bisa melawan dia? How can we Alkitab fight berkata against lawan dengan iman yang teguh. it? Fight with the good Dalam faith nama in Yesus, the name of Jesus. ketakutan pergi, Every fear shall go, keduniawian pergi, every kesombongan carnality, pergi, every pride, kemunafikan every pergi, hypocrisy, kegagalan pergi, every failure, khawatir pergi, every worry, di dalam in nama the name of Yesus. Jesus. Pergi. Leave. Saya tahu masa depan saya, I know masa my depan yang future penuh is a harapan, future hidup full of kekal. Dan saya tahu iblis And masa I depanmu di neraka. Your future, the devil. Lawan dia dengan iman yang So teguh. fight him with a good fight of faith. Maka engkau akan meraih kemenangan. Then you will kata receive firman. your victory. Jadi Tuhan mau supaya kita itu setia. Kembali kepada ayat tadi. So go back to Suara that yang tidak verse. terdengar. God wants us to be faithful. Psalms Tapi 19. kesetiaan Tuhan The faithfulness of God selama-lamanya is forever. menyertai hidup kita. Dalam ayat berapa tadi? Ayat 5 kalau nggak salah di Psalm situ. 19 Situ verse dikatakan 5. sampai dengan ayat yang ke-6. Tidak, suaranya tidak terdengar kata firman Allah. Tetapi sama-sama, tetapi apa? Gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Wow. Dan terakhir sama-sama kita lihat firman Allah. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki. Keluar dari kamarnya. Bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Wow. Begitu kokoh firman Tuhan. Bicara tentang kesetiaan. Setia itu apa sih? What is faithfulness? Setia artinya teguh hati. It means that you have to have a firm heart. Ada di OHP. Teguh hati. To be faithful, to have a firm heart. Keteguhan. Berpegang teguh. So you have to hold on terhadap janji. To His promises. Itu setia. Apa yang kita omong itu whatever that we say, coba kita usaha untuk tepati gitu. Janji. We need to be able to fulfill berpegang teguh. Kemudian apalagi bicara tentang punya pendirian, karakter. We have to have a setia, principle. itu arti setia. Kemudian setia juga bicara tentang, itu setia tentang apa? Teguh hati ya, teguh hati. Bicara tentang tetap dan teguh hati. We need to be firm. Nah saudara yang dikasih Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timothy 2 verse 13. Walaupun kamu tidak setia, tetapi dia Tuhan tetap setia. If we are faithless, He karena dia faithful, tidak dapat menyangkal dirinya. Karena dia himself. itu setia. Because tidak he bisa is a menyangkal. God cannot tidak bisa disangkal. Memang Tuhan itu Tuhan setia gitu. God is a faithful God. Punya keteguhan hati. Apa yang dia janji dia pasti tepati. Whatever He promised, He will fulfill. Itu Tuhan kita. That is our God. Tidak bisa menyangkal dirinya. Cannot deny himself. Dia orang yang memang setia, orang baik, God, orang benar, orang maybe kudus. that person is a kita yang berdosa, kita orang setia people. yang mau mengampuni kita. Kita yang nakal, kita yang rusak. Maybe pada waktu kita minta ampun sama Tuhan, dia setia untuk mengampuni dosa kita. Kita sudah gagal demi gagal demi gagal demi gagal. Pada waktu kita datang bertobat, minta ampun sama Tuhan. Dia setia datang menolong hidup kita. Itu setia, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan mau supaya kita itu betul-betul setia dengan Tuhan. Setia dalam hal apa? In what way? Dalam hal pelayanan, maybe in ministry, dalam hal keluarga, maybe in family, dalam pekerjaan, in your work. Dalam hal memberi, in giving, punya hati yang suka menolong, to suka have memberi. A heart to like to help others. 2 hari lalu, 2 days ago, saya hubungi orang yang di NTT. I contacted the person NTT adalah satu provinsi yang termiskin, salah satu termiskin the poorest Indonesia. Province in Indonesia, in NT. Kemudian dia ceritakan bahwa saat ini beras sudah naik. And he told a story 1 kilo of how itu 15.000. the price of rice has gone up. $1. Which is $1. Kilo. Dan banyak mahasiswa sulit untuk belajar karena nggak ada makanan. Kemudian dia kasih foto sama saya, nanti saya lupa kasih foto. Jadi 1 kilo dibungkus plastik, kemudian mahasiswa itu 1 kilogram of rice mereka terima itu beras, kemudian mereka akan
masak untuk mereka makan. and they will cook for their food. Saya bilang, saya nanti bulan Juli ada Empower di Indonesia, I said, mungkin akhir Juni I will saya attend coba Empower 21 in July. ke So sana. in June, I will try my best to stop ke by NTT to NTT untuk kasih sembako. to give all this necessity, Jadi daily orang necessity. yang setia, So those who are dia punya faithful, hati dermawan. he has a heart that likes to give. Melihat orang lain susah, When they see terbeban, someone is in trouble, kasihan, dia he will susah. have a compassion. Jadi kita rindu juga untuk memberkati. So I want us also to bless Hati them. yang setia The heart that is memiliki faithful. hatinya Tuhan. That means you have a heart of Hatinya God. Tuhan, hati yang suka menolong, A memperhatikan. heart of God Dalam has rumah tangga a juga compassion to likes to help others. Dalam suami istri rumah tangga, In your family, ada in your gambar bagaimana relationship, setan menghancurkan rumah tangga. there's a Coba picture gambar how tentang bagaimana the devil try destroy family. Setan berusaha menghancurkan can you keluarga. show the picture that the devil tried to destroy Jadi, family? dan iblis itu jahat, So pinter the dan devil jahat. is very cunning and Ya, evil. menyamar seperti malaikat terang. The devil will try Dan to dia pretend to be an angel menghancurkan of hidup light, kita, and he wants to keluarga destroy our kita, life, our masa family, depan kita. our future. Dia mulai dari keluarga. And he will start with the family. Makanya mujizat pertama kali yang Therefore, Yesus buat Jesus performed the di first dalam miracle keluarga. at a wedding in Dia Cana. menghancurkan keluarga. Wants to Jadi destroy kita family. ini keluarga BIC. So Ingat we are as a cara family in kerja this church. iblis Remember menghancurkan. the Dia devil's kasih intention cemburu. to destroy Dia us. kasih iri He hati. will instill Dia kasih jealousy penyesalan. or Dia regret kasih amarah. or anger. Iblis itu ada di dalam keinginan daging, The keinginan devil mata. lies Menghancurkan in hidup the kita. flesh, in our flesh Kalau kita desire. tidak kuat, If we are not kita strong, tidak setia dengan if Tuhan, we are not faithful to kita God, bisa jatuh. then we can fall. Tetapi anyway pada waktu kita jatuh, But when we fail, jangan lupa do not forget. Tuhan kita setia. Our God is a faithful God. Dia mengampuni segala He dosa kita, forgives all our sin. menolong kita, He helps us. menyembuhkan kita, He heals us. memberikan kekuatan He kepada gives kita, us strength. dan berikan damai And He gives sejahtera. us peace. Karena dia adalah Raja For damai. He is our Prince of Peace. Jadi punya hati yang benar-benar berbelas So kasihan. have a heart that is full of compassion. Kemudian hati yang mau mengampuni. And a heart that's willing to Orang yang setia forgive. sudah ampuni. So just forgive. Walaupun mungkin, Pak dia lakukan lagi, Pak. Maybe you said, but Pastor, Katanya he sudah treated me bertobat, wrong. kok jadi lagi? But yet he treated me right. Sudah ampuni. Just forgive. Sampai kapan, Pak? Until when, Berapa Pastor? kali saya mesti ampuni? How many times should I release 7 forgiveness? kali, 7 7 times. 7. kali, 7. 7 7 kali. times 7. Artinya apa? What did that mean? You have to continue, keep doing it. Ampuni. Selama kamu bisa ampuni, As long as you can forgive. pada waktu kau mati, When you kau die, masuk surga. you know where you end up. Tapi kalau you berubah setia, But when you have a You marah. change of heart, you become you tidak agitated. senang, You do not like hati yang tidak enak, the heart that you is mati, uneasy. masuk neraka. And then at the end, when you die, you end up in hell. Jadi penting banget untuk kita punya hati yang So it's setia. important to have a heart that is faithful. Ampuni. Just forgive. Saya teringat kisah bagaimana pada waktu perempuan berbuat zina. I remember the story of an Kemudian orang adulterous Farisi bawa di woman. depan dia. Yesus, When kami they dapati ini drag perempuan her in berbuat front of zina. Jesus, and they Dalam asked Alkitab Jesus, Taurat mengatakan harus dilempar batu sampai mati. Lord, I know that this adulterous woman has to be stoned to death. Yesus berlutut, And Jesus knelt dia menulis di tanah. and he was writing on stones. Setelah dia menulis di tanah, After he was stooped down and wrote on the ground. kemudian Yesus bilang, And Jesus said, siapa yang tidak berdosa, lempar perempuan he dengan who is batu. without sin cast the first Terus stone. di tanah. And he stooped down again and wrote on the ground. Dia tulis apa? Tidak What did it ditulis that di he did? Alkitab.
It was Tapi not recorded, it was not written in dalam the hukum Bible. Taurat, But in the book of law, untuk orang dihukum mati seperti itu, for those who get dia stoned harus to death, ditulis, harus dijelaskan dosa-dosanya. Kenapa harus dihukum mati? it has to be written, all the list of the sins. Yesus itu manusia di tanah, So Jesus was memberitahu writing on the ground. dosa-dosa daripada orang-orang ini. Jesus was writing all the sins of all these people surrounding Yang orang Farisi ini. the Pharisees. Dia tulis dosa mereka. Jesus was writing. Pada waktu itu kemudian orang Farisi itu menulis, itu dosa gue. And the Pharisees can see. Siapa yang tidak berdosa, And Jesus lempar said, perempuan ini dengan he batu. who was without sin, Karena semua berdosa. throw the first stone. Jadi mereka pulang But semua. one by one they began to leave. Kemudian Yesus bilang kepada perempuan, And Jesus said to the woman, ada yang menghukum kamu? woman, where are those accusers? Perempuan bilang, tidak ada yang menghukum. Have no one condemned you? And she said, no, Aku pun tidak akan menghukum kamu. neither do I condemn you. Kamu pergi Go dan jangan berbuat dosa lagi. and sin no more. Wow, Wow. itu cara kerja Tuhan That is the way God dalam works hidup kita. in our life. Iya kan? Coba, itu kan cara kerja Tuhan. Kalau cara kerja di Manado, That is the way God works. But in Manado, kalau istrinya datang, when the wife comes, Pak, saya sudah berbuat dosa. honey, I have committed sin. Pasti suaminya bilang, And the husband will say, pergi go dan jangan kembali lagi. and don't come back. Itu cara manusia. That is the way of human. Saudara yang dikasih Tuhan, Beloved in Christ, Tuhan mau punya hati yang setia dengan God Tuhan. wants us to have a heart that is Berarti faithful punya to Him. hati yang pay the So price. we have to pay the Untuk price. setia bayar To be harga. faithful, we need to pay the price. It's Mahal. valuable, it's expensive. Gambar berikutnya. Next slide, next Tentang picture. bagaimana ada laki-laki kemudian menolong wanita. The picture ada of a ular man who tries to help a woman, but there's a hidden snake. Saudara, ini banyak perspektif, tapi saya mau ambil satu There's hal. so many perspective can come out of this picture. Yesus, But Jesus, dia menderita untuk kita. He suffered for us. Dia mati untuk kita. He died for us Cuma satu tujuannya, with one menyelamatkan purpose, kita, is to save us, menolong kita, to help us, supaya dia pindahkan kita and to move kepada us kehidupan to kekal. eternal life, Dari gelap from kepada dark terang yang to ajaib. His marvelous Dia, light, dia dari hancur, dari sampah, dia From angkat kita. rubbish to His glory, Dengan luka-luka with oleh bilur-bilur His Yesus wounds, yang and by sakit His stripes, disembuhkan oleh Tuhan. all of you who are sick are being healed. Ada iblis. There's a devil. Iblis itu ada The devil is Untuk- there menghancurkan hidup kita. to want to destroy our life. Tapi ingat, ada tangan But kanan Tuhan remember, yang there is a kuat, strong hand of yang God menolong kita, that mengangkat help us, kita, who pick us up membebaskan kita. to deliver us. Pandangan yang kedua, The second perspective, manusia itu ada masalah. men will have Jangan problems. pernah melihat orangnya kok enak ya. Don't ever see, Sudah oh, that di-granted, person sudah ada is rumah, living a ada good mobil, life, has a kelihatan car, has a baik-baik. house, has been granted. You never know masalah yang mereka But you sedang never hadapi. know the problem that they have inside. Jadi jangan pernah melihat orang lain punya kelebihan atau kekurangan. Don't ever judge another person's, Karena semua kita pasti ada pergumulan. because dan all of masalah. us, we will have struggle in this Yang world. ketiga, Number 3, jangan timbul kebencian kepada pasangan kita atau orang lain. don't have jealousy Karena buat towards other. kesalahan. Kenapa kamu nggak tolong saya? Why you did not help me? Kamu tuh harus tolong saya. You're supposed to help me. Kamu kan sudah janji waktu pernikahan. Kamu akan janji You hidup promised semati. when Waktu you were sakit, saying waktu your senang, vow, kamu tolong saya. you will help me. Kamu kenapa kamu malah kasar sama saya? Why you behave like this? Yeah. Speak
harshly. Saya mau kasih tahu, And I want to you say to you, cuma ngomong karena dia jual, ada batu di atas. you don't realize there is Ada this beban yang dia stone. sedang ada. There is a Yang you burden never that he know. carry, but you never know Istri about nggak that. pernah tahu. The wife never knows Suami punya pergumulan. how the husband Begitu juga has sebaliknya. struggle. The same thing applies. Suami nggak tahu To the istri other. punya pergumulan. The husband doesn't know Kenapa what the kamu wife saya tolong is angkat saja struggling. saya ini. Ada ular di sini. Just come and pick me up. There is a Ada snake masalah here. ini. There is a Tolong dong. trials here. Help me. Dia nggak tahu suami punya pergumulan They dan sebaliknya. know that the Orang husband yang was struggling. setia mengerti semua problem, masalah yang terjadi Those who are dalam faithful, they hidup will kita. understand every problem. This is good revelation for you. Ini adalah pewahyuan bagi saudara. 3 hal 3 things. masalah itu datang. Nomor 1, Number 1, alam. Gempa nature, bumi, with earthquake, snow, hujan, snow, angin. rain, wind. Nomor 2, Number 2, masalah dari orang lain. the problems come from arising from others. Misalnya lu baik-baik dari tiba-tiba ditabrak mobil. Misalnya. All of a sudden you're driving You and someone okay? hit you, you hit your car. Yang ketiga, Number 3, ini yang paling persoalan dari kita. the problem that come from us, from ourselves. Sok tahu, Maybe you think that you know, but you don't know. masa bodoh, You ignorant ya, kebodohan or our foolishness yang kita suka lakukan. that we do. Itu menjadi masalah terbesar It create a yang kita bigger problem dalam kehidupan in kita. our life. Saudara, Beloved, kesimpulan yang ingin saya bagikan the kepada conclusion saudara. that I want to share with you. Dia Tuhan sudah memilih kita dari awal. God has Yohanes chosen us from 15. the beginning. John 15. Maaf, Yohanes 14 ayat I'm sorry, 15. John 14. Jikalau kamu mengasihi aku, If you love me, kamu akan menuruti segala perintahku. you will obey my commandment. Dan aku akan minta kepada Bapa supaya ia berikan seorang penolong yang lain. I will ask the Father Seorang to give penolong, a Roh helper, Kudus. the Holy Spirit. Yohanes 15 ayat 26 ke 26 John dulu deh. 15 verse 26. Kemudian coba gambar berikutnya dulu sebelum saya. Before I share this, can you show the next picture? Tentang bagaimana kita itu domba di tengah serigala. I want to show this picture of how we are lamb Ada satu among pekerja wolves. bilang sama saya begini, Pak, di pekerjaan saya itu sudah berikan yang the best. Bos saya sayang sama saya, There's kerja someone who said this, setia bos "Pastor, mengasihi saya. all Tapi my kok bosses teman-teman love itu me. kok benci sama saya. But how come there's someone Nggak who senang hate dengan me? saya. That Saya person nggak does not tahu like kenapa. me. I don't know why, Pastor. Ingat gambar ini. Remember this picture. Ya, kita itu We domba di tengah are serigala. a lamb Artinya kita itu among the memang wolves. ada orang-orang yang memang tidak senang dengan kita There are people who will not like untuk us. membawa kita supaya kita jadi marah, jadi nggak senang, jadi Try to musuh. agitate us, try to annoy us. Kita juga nggak usah balas. We do not need to Ingat, do the pembalasan same thing. adalah haknya Tuhan. Remember, Jangan balas. vengeance belongs to the Lord. We need to not Try to be nice. repay. Do Lakukan baik. nice things to them. Dan ingat, Yohanes 15 ayat 16. John 15, 15, 16. ingat 15, 16. Bukan kamu, no, dulu ya. Yohanes 15, 16. Yes, sama-sama. Bukan You kamu did not yang choose memilih me, aku. Tetapi but akulah I yang memilih chose kamu. you Dan and aku telah menetapkan appointed kamu supaya you kamu that pergi, you should go menghasilkan buah. and bear fruit. Dan buahmu itu And tetap. that your fruit should Supaya remain, apa yang that kamu minta whatever kepada you Bapa ask the dalam Father namaku, in my name, diberikannya He kepadamu. may Tepuk tangan dulu give buat you. firman Give God Tuhan. the glory. Haleluya. Haleluya. Jadi kita duduk di sini. So when we sit Kita here, diselamatkan. we are being saved. Satu, karena Tuhan One, memilih kita. because God chose us. Bukan kamu yang It memilih is not aku. you who chose me, Aku yang but it memilih is kamu. I who chose you.
Boleh katakan Can amin? we say amen to Kalau that? engkau dipilih Tuhan If you are being chosen by God, di rumah, whether you are at home, di pekerjaan, whether you are at work, di gereja, whether you are at church, karakter Kristus, the sifat-sifat character Tuhan, of Christ, buah Roh the Kudus behavior ada of dalam Christ hidup kita. should dwell in you. Boleh katakan amin? Can we say Kamu amen? pergi When you go menghasilkan buah. to bear fruit, Masih ingat Remember? buah nomor 1 apa? Buah? the first fruit, Buah roh, oke. fruit of Masih the ingat buah roh Spirit. itu apa? Remember what are the fruits of the Spirit? Kasih, oke. Love and what? Kasih, sukacita, sambil ngomong, sambil mikir. Lu sukacita nak? You're saying all these things. Are Kasih, you apa lagi? feeling these things? Sukacita. Love, joy, peace. Hah? What else? Penguasaan diri. Self-control. Ada penguasaan diri Is hidupmu? there any self-control within you? Itu buah 1. Itu buah roh. Yang kedua, Number 2, what kind of fruit? bukan pekerjaan. Buah, Number 2, what kind of fruit? buah Fruit pertobatan. of repentance. Setelah bertobat ada After buah you pertobatan. repent, you should bear fruit of Amin, amin, repentance. Amen. Dulu waktu gelap, rumah tangga kacau, maki-maki, You used to be so Setelah angry, bertobat, and after you repent, mahi-mahi, makan mahi-mahi. and you can eat Setelah mahi-mahi. bertobat, After you repent, perkataannya berubah. you begin to speak differently. Suka pukul istri, sekarang Maybe you used to like beli to hit diamond buat your istri. spouse, but now kasih ke... Sampai kokehe dia, sampai batung. Kalau mengasihi istri, tapi serius ya, rumah tangga masih saya mau kasih tahu ya. let me give you a tip. Saudara, saya mau kasih tahu penting sekali It is untuk kita important keluarga for itu us, membuktikan husband kita and itu wife, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan When yang setia. we can prove our love to God. Suami itu juga harus betul-betul terpancar kepada pasangannya gitu loh. So the husband's wife has to be Kalau reflected naik mobil, when you naik drive in the mobil, car. buka pintu When you open the car's buat door, istri masuk. you need to open the door for her I do it first. until today loh, saya I lakukan. do it until today. Buka pintu. Baik susah maupun senang, Whether I buka am pintu. in a good mood or not. Jadi pada waktu you lagi susah kesel hati, So pada waktu when- buka pintu, puk, gitu ya. So when you're not in a good mood, that's how you slam the door. Jadi itu hal kecil, That is the small things that you can do. tapi itu bisa memulihkan But hati. it can restore your spouse's heart. Kalau kamu setia hal yang If kecil, you're faithful in doing small Tuhan things, akan tambah-tambahkan hal God yang will lebih besar. increase you. Pada waktu ribut dalam rumah When you tangga, had a heated argument, yang fighting, setia dengan sayang kepada Tuhan, when you are you showing bisa calm yourself to be faithful, you may be able to calm yourself down, dan berkata sorry, and you'll be able to say, I'm sorry. sorry. Tapi kamu kok begitu, But you do this, do this. sorry. Namanya masih makan rawon. I'm just a human. Sorry. I'm sorry. Itu gampang. Roh Kudus akan hadir di situ, And the akan Holy Spirit memulihkan. will be there. Itu restore. buah That is pertobatan. your fruit of Buah repentance. pertobatan. Buah ketiga. Yang pertama tadi buah apa? Number 1 is fruit of Buah what? roh. Fruit of the Ya, Spirit. ada buah roh, kasih, There is sukacita, love, joy, damai. peace. Semua itu harus ada. All those things you have to possess it. Pak, satu aja Pastor. susah, bagaimana kedua nih Pak? I'm having a hard time with ini number 1. ketiga What lagi about nih, number Pak. 2? What about number 3, Pastor? Tadi yang pertama buah Number roh, 1, fruit yang of the kedua buah Spirit. pertobatan, Number 2 is fruit of yang repentance. ketiga Number ada 3, buah pelayanan. fruit of ministry. Jadi dengan So, hidup saudara, in your banyak life- orang mau ikut Tuhan, banyak orang mau ikut melayani. Many people wants Buah to serve pelayanan. God by seeing your life. Paulus bilang kepada The Apostle Timothy, Paul anakku, to Timothy, buah pelayanan. my son. Saya bilang, Andi, I kamu said to pergi ke Andy, New you Hampshire. go to New Buah Hampshire, pelayanan. fruit Harus of ada ministry. buah pelayanan. Kemudian yang keempat, Number 4, kamu harus pergi. Bukan kamu yang memilih aku, tapi kamu harus pergi it's not menghasilkan I who buah. chose you, but I chose you to Kamu harus go bear menghasilkan fruit. buah
jiwa. So you have to bear fruit of soul. Satu selamat, sisi keluarga One diselamatkan. family member is Pada waktu saved, kamu the bertobat, entire family member keluarga is saved. melihat When hidupmu you berubah, repent, the hidupmu entire family sungguh-sungguh. will see. Keluarga akan bilang, saya mau ke gereja. And your family will be able Karena to saya say, I melihat want to go to church with hidupmu you berubah. because I see your life has changed. Jadi kamu menghasilkan So you buah will produce jiwa. fruit of souls. Makin susah tuh. Dari It's 1, getting 2, tuh harder from 1 to Dipilih 5. Tuhan. Tapi ingat Tuhan But setia. thanks God, Dia but memilih God kita. is faithful. Dan yang terakhir, Last one, kita menghasilkan buah kebenaran. we have to produce fruit of Sampai kita righteousness dipanggil pulang. until God call us. Lakukan yang benar. We have to do the right thing. Banyak orang baik. There's so Tapi many untuk good orang people, setia dan orang benar, but to sulit find a righteous ketemu. person is hard. Kesimpulan, The bagaimana conclusion, supaya kita itu betul-betul setia dengan so that Tuhan. how we can be faithful to God. Izinkan Roh Kudus bekerja. Allow the Holy Spirit to dalam work hidup in you, kita. in your life. Salah satunya adalah berpuasa. One of them is to fast. Please Try berpuasa. to fast. Kalau you belum mampu If berpuasa, you are not able to sangat fast, sulit untuk menghadapi pergumulan hari-hari dalam hidup you saudara. will be having a hard time to face challenges ahead. Pak, puasa itu lapar. But Normal, Pak. Pastor, Normal. I get hungry all the time. I cannot fast. It's normal. Iya. Saudara, saya mau kasih tahu Let ya. me share with this. With Hari you. Minggu On Sunday, saya terbang ke Indonesia. I'm flying to Sorry. Indonesia. Hari Sabtu pulang Saturday. terbang ke Indonesia. Saturday, I Besok flew sudah to sampai flying to malam. Indonesia, arrived the next day. Senin Monday, meeting hari Selasa saya majukin ke hari Senin. the meeting I moved Selasa, it to Monday, ikut and then ibadah Tuesday, ulang tahun Paniko yang and I ke-75. Pastor Nico's birthday Hari Rabu, celebration. saya terbang ke Manado yang And on pelayanan Wednesday, I flew to Manado to orang miskin di sana dan to peresmian deliver gereja yang the food, the kita sudah supplies, and kasih also di to inaugurate the church. sampai di Manado di And airport I langsung arrived drive 3 jam ke Minahasa Selatan. We have to drive 3 hours when we arrive at the airport. Ada 1.000 orang sudah menunggu. And 1,000 crowd was already there Sampai waiting. di sana When we got there, langsung KKR we had a ibadah. revival service. Selesai KKR malam, After the revival service makan ends, malam we hari had Rabu. dinner at Wednesday, balik lagi ke hotel. and then we went back to the hotel. Besoknya langsung ke Jakarta. The next day we Jadi di Manado we hanya flew to satu malam. Jakarta. So we only spent Jakarta. one night in Manado, Terus sampai Jakarta. Jumat pulang. and then on Friday we went back home. Jadi America. sampai di New York jam Till I reached New York 10.30 pagi. 10:30 a.m. Jam 1 At 1 p.m. saya pemberkatan nikah. I had to blessing. Someone's getting married, Selesai, saya pulang rumah, and when I got home, ambil baju lagi, terbang ke Atlanta. I took my luggage to fly to Atlanta. Besoknya khotbah 2 kali, And then the next day I had to preach 2 times. terbang lagi ke Indiana. And after that I flew to Indiana Pulang hari Senin, and got home on Monday. Selasa persiapan untuk pengurapan. And I had to prepare for Untuk anointing puasa service. tidak makan And sama I sekali. began to fast, 3 do hari. not eat for 3 days. Hari Sabtunya On pengurapan, Saturday we had the anointing service. selesai pengurapan, After the saya service ends, khotbah 2 kali I had to preach 2 times untuk online. for online service. Selesai saya khotbah, After the recording, persiapan untuk minggu I had to prepare myself for the next day, for Sunday, 4 kali. to preach 4 New York times. dan New Jersey. New York and New Perjamuan Jersey. kudus dan Holy pengurapan. communion and seperti tadi. anointing service like this. Saudara tahu, Do you know kekuatan yang saya miliki the itu dari strength that I Roh Kudus. receive comes from the Holy Spirit? Bisa dapat dari mana? I don't know where Waktu did I get that berpuasa. strength from, but when Secara I fast, akal,
I receive strength. ada jet lag, Logically, there's a ada, jet lag that I have to go through. harus perjalanan jauh di udara dan I banyak had to hal. endure all those long flights. Tapi waktu you puasa, But when ada you kekuatan fast, supranatural there's a supernatural Tuhan berikan. power that God has given me. kepada saya. Saudara kalau mau dengar saya punya schedule lagi bulan ini, If you want to hear my saudara schedule bisa this pingsan. month, you will Dengar. faint. Saya kirim di rayon saya kasih tahu I send ada at the hampir group 18 time untuk pergi. 18 times, Dan 18 itu flights terbang jauh. that I have to endure. Dan saya ini masih puasa juga. And right now I'm still Makan fasting. Jadi So untuk kita melihat for us mujizat to Tuhan see miracles terjadi come from God, to hidup be kita, revealed in our keluarga life, kita, in our family, gereja kita, in our church, masa depan kita, in our future, no choice. there's no choice Berdoa dan but berpuasa. to pray and fast. Kita bisa setia, And we can be faithful. doa puasa. We need to be able to pray and fast. Try. Just try it. Coba. Nggak makan pagi dulu. Try to skip Satu breakfast hari first. Maybe for one Selama time. 7 hari For 7 days, you nggak can makan try that. pagi. Skip your breakfast. Saya kerja But pagi, pastor, I angkat work barang di hard. pabrik. I work in the Tuhan morning. kasih I work kekuatan. in the factory. God will give you strength. Nggak usah komplain, nggak usah Do not argue deh, nggak complain. Do usah not argue. argue with me. Pak, But pastor, setelah lulus what's makan next? 1 kali, 1 hari. Now you can gradually skip 2 meals. Selama 21 hari nggak apa-apa. Maybe for 21 days. 1 tahun juga boleh nggak apa-apa. Maybe for 1 year. I'm serious, sehat. I'm serious. You will be so healthy. Kemudian setelah yang ketiga, Number puasa, 3. nggak makan 1 kali, makan pagi, kemudian makan 1 kali. Yang ketiga, sama sekali nggak makan And you can try to skip all meals selama 3 hari. for 3 days. Nggak makan. Minum. But you still have to drink. Sudah lulus 3 hari, After you pass, bikin 7 hari. go for 7 days. Lulus 7 hari, You bikin pass for 14 7 hari. days. Go for 14 days. Nggak makan. For no eating. at all. Kemudian saya mampu 21 hari. Pak Andi juga sempat. Me and Pastor Andy had done it. 21 hari. For 21 days, Nggak we makan. had no food. Waktu Pak Andi puasa, When 18 Pastor hari Andy nggak ate makan. 18 days. On the 18 days, he did not eat. Dia telepon saya, His wife called me. Pak nggak bangun. Pastor, he did not wake up from his sleep. Couldn't get up. Nggak bangun. Saya bilang sama Desi, I don't said worry, to nggak usah her, khawatir. don't Dia worry. cuma lemes aja. He's Nggak just weak. Nggak mati. He is still alive. He's Nggak not mati. dead. Jadi So puasa itu kita sedang menarik when kuasa we Tuhan fast, we pull bekerja God's di dalam power hidup kita. to be at work in our life. Saudara, Beloved, minggu in Christ, depan ini kita next ada week, KKR. we're going to have this revival Yeah. meeting. Bukan soal hambanya, It's not about who will be there, tetapi kita berdoa supaya kuasa but we Tuhan pray for hadir God's di power ada di tempat to ini. be here and manifest Ya, it. menjamah hidup kita To dan touch our life. keluarga kita. And our family as well. Saya tahu hamba Tuhan ini kasih seminar tentang keluarga bagus. I know that she can give you a good Karena dia family juga seminar mencontohi because she lived tentang keluarga. a life, along Ajak with keluarga her datang. family. Kemudian Good Friday, And then Good Friday please service. puasa, Remember to datang fast, mengalami kasih Tuhan. to receive Kemudian the Paskah. love of God. And then on Jadi Easter kalau Sunday, boleh, so if mulai I may, besok starting tomorrow sampai dengan Paskah, until Easter, puasa ringan aja semua deh. do a fast. Kalau Just sudah mau choose makan sekali juga a light boleh. fast. Kalau nggak makan sekali juga boleh, nggak apa-apa. Whatever kind of fast that you Tetapi choose. harus But berpuasa you must do it. You must fast. supaya you bisa melihat So that kasih you setia can Tuhan see God's bekerja dalam faithfulness to be at work. Mau? Do you want to do that? Saya mau tanya dulu, siapa yang mau rindu
lawatan Tuhan, And let me mujizat ask you this, Tuhan who terjadi dalam longs hidupmu. for God's Hidup pribadi dulu. glory and visitation to be manifested in your life? Can I see Semua your rindu. hand? Rindu dipulihkan, If you disembuhkan, long for God to diberkati. restore your life, Apalagi your yang sedang family, mengurus or suratnya, maybe you're saya mau kasih still tahu. awaiting Mau for cepat your di-granted, immigration lu puasa. paperwork. If you want to get granted, cepat you di-granted, need to puasa. fast and pray. Oke, semua ingin. Okay. Oke, yang terakhir, yang Last one. mau puasa. If you want to fast, can I see your hand? Puasa ringan aja. It's just a light fast, a simple one. Kalau you nggak angkat tangan, gue berdoa supaya banyak masalah. If you do not raise your hand, I pray that you will raise Lu your hand. angkat tangan, saya berdoa supaya banyak pergumulan, supaya you bisa puasa. I pray that God will Tepuk cause tangan you dulu to bagi Raja fast. kita. Give God the glory, hallelujah. Bagaimana caranya supaya kita How itu tetap setia? Can we be faithful? Ibrani pasal yang ke-10, Hebrews 10, pemusik ke depan. all the musicians Mari kita come berdiri forward. bersama-sama. Let all stand, all the praise and worship team. Ini kunci untuk kita setia dengan Tuhan. This is the key for us to be faithful. Ibrani pasal yang ke Hebrews 10, 10, ayat yang ke-35. verse 35. Ayo dengan suara nyaring. 1, With a loud voice. 2, 3. Sebab itu apa? Let's do it. Therefore, do not Janganlah cast away kamu your melepaskan kepercayaanmu confidence, karena which besar. has great reward. Boleh katakan Can amin? we say amen? Jangan pernah melepaskan Do not ever keselamatan, cast away anugerah, your kepercayaan salvation yang Tuhan berikan that kepada God kita. has Nih trusted firman you Tuhan. with. Jangan kamu sampai berubah setia. Do not Sampai have a change kehilangan of heart, fokus. that you lose focus. Pak, saya mesti kerja, But Pastor, I have saya to work. perlu uang, I Pak, need saya perlu money, kerja. Pastor. Yes. Tetapi yang penting juga But bagaimana the most hubunganmu important dengan thing, Tuhan. how is your relationship with God? Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? How is your relationship with Yang God? kasih kekuatan itu siapa? Who gave you strength? Yang kasih kesembuhan itu siapa? Who healed you? Yang kasih naikmu gaji siapa? Who can increase your pay? Tuhan pakai bos God used the boss untuk memberkati to kamu. bless you. Tapi kamu But you jangan sampai lepas do not lose kepercayaanmu kepada Tuhan. trust in Yang kedua, God. lihat Number firman 2, Tuhan. Ayat berikutnya. second, Sebab kamu next memerlukan verse. apa? For you have Kesetiaan. need Supaya of sesudah kamu endurance, melakukan kehendak Allah. so that after you have memperoleh done apa the yang will of God, you Perhatikan may baik. receive the Jadi promise. pada waktu kita setia dengan Tuhan, So when we are faithful to God, kita setia percaya kepada We Tuhan, believe kita akan God. menerima janji Tuhan. we will receive His Ayat promises. berikutnya, coba Next lihat firman verse. Tuhan. Sebab apa? For yet Sedikit bahkan a sangat little sedikit waktu while, lagi dan ia akan datang, And he sudah who is akan coming ada, will tetapi come and will tanpa not tarry. menekan kedatangan Tuhan sangat singkat, saudara. Amin. Terus ayat berikutnya. Tetapi apa? Now the just Orangku yang benar shall akan hidup live oleh iman. by faith. Dan apabila ia But if melakukan diri, anyone draws back, maka aku my tidak soul berkenan has no kepada. pleasure in him. Wow. Yang kedua adalah belajar, Number 2. jangan sampai kita mundur. Learn so that we do not withdraw, Jangan draw mundur. back. Dalam menghadapi persoalan, When we are facing jangan challenges, mundur. do not draw back. Jangan merasa aku sudah nggak kuat. Don't feel like, oh, I Aku cannot bosan. do this. Aku I'm nggak tired. mampu. I am not able. Aku mundur. I'm going to draw back. Jangan mundur. Don't do it. Kata firman, orangku yang The word benar, of God says, dia hidup dengan the iman. just or the righteous shall live by faith. Jangan mundur. Do not draw back. Pelayanan Whether in ministry, lakukan dengan segenap hati. do it with the whole heart. Jangan pernah mundur dan pernah kecewa Do dalam not pelayanan. ever be disappointed in ministry. and Alkitab draw berkata back. lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. The word of God says, do Karena everything as if kalau you do engkau it setia unto the melakukannya, Lord. If you are faithful to Engkau do it, akan menuai you will pada reap. waktu engkau tidak menjadi lemah. So that you, when you are not weak, Jangan you mundur. shall reap. Do not draw back. Rumah tangga In your family, ada masalah. there will be challenges. Jangan mundur. Don't draw back. Don't give up. Jangan cerai, ya sudah cerai. Don't Don't do say, it. don't do it. Jangan. I'm just going to get a divorce. Don't do it. Pak, Pastor, kelihatan dia lebih baik, but lebih cantik, lebih she's more ganteng, prettier. lebih kaya. He's more handsome. He You has don't more know. money. But you don't know. Masalah di depan lebih parah. The
problem that lies ahead. Jangan mundur. Do not draw back. Sudah. Satukan apa yang Tuhan sudah satukan. What God has united together, what God has joined together. Sedang sekolah, Maybe you're in your sedang study, belajar. you're in your school, you're studying. Pak, nggak ada uang. But Pastor, I don't have money. Saya nggak ada uang untuk bayar college. I Nggak don't ada uang have untuk bayar. money to pay my tuition. Jangan mundur. Do not give up, do not draw back. Ada Tuhan yang There sanggup is a God who's faithful, menolong kita. who will help us. Kalau orang lain ditolong, If God help others, Tuhan akan tolong juga God orang yang will help percaya. you kepada also. Saya nggak bisa selesaikan ini. Sulit sekali mata pelajaran ini, sulit. But I cannot Lebih baik saya finish mundur my saja. study. I Nanti cannot tahun finish depan my baru saya bisa thesis. ambil lagi. Maybe I can join again next year. Roh hikmat kepandaian Spirit of understanding, spirit of Allah akan berikan wisdom. kepada kita. God will give us. Mari kita setia dengan Tuhan. Let's be faithful to God. Melayani Tuhan. Serve Him Beriman wholeheartedly. kepada Tuhan. To have faith in Berharap Him. kepada To Tuhan. have hope. Jangan without mundur. hope in Him. Do not draw back. Good news, ayat terakhir. Last verse. Ini kita, firman. Tetapi apa? But Tetapi we kita are not bukanlah of those orang-orang yang mengundurkan who diri draw back to dan binasa, perdition, orang-orang yang of percaya those who dan believe yang to the beroleh saving hidup. of the soul. Tepuk tangan bagi Raja kita. Lebih meriah buat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Engkau layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan, layak dimuliakan. Aku berdoa biar firman Allah menjadi hidup, menjadi rema, menjadi daging. Hidup kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Adakah engkau datang berkata, Are you here? Roh And you Kudus said, menjamah saya hari Holy ini. Spirit has touched Firman my heart Tuhan today. menegur saya. The word of God has Dan saya mau bertobat. established me. And Saya I tidak mau want to mundur. repent. I do not want to Saya draw mau back. maju bersama I want to Yesus. keep moving Saya mau ikut forward with the Yesus Lord. sungguh-sungguh. I Saya want to percaya follow kepada Him Dia. wholeheartedly. I want to Dan put hari my ini saya trust mau in Him. kembali. And I want to go back to Kembali, Him. I want to kembali. go back. Saya percaya I believe Roh Kudus Holy Spirit sebagai penolong is a helper, tinggal di dalam saya. dwells in me, Memampukan saya. to enable me. Pasti bahwa saya bisa. I was surely Saya able. bisa hidup benar, I was surely hidup able to kudus, live a righteous hidup life, setia, a pure hidup life, sungguh-sungguh a dengan faithful Tuhan. life. Hari ini Today, di hadirat Tuhan, in the presence of adakah God, engkau berkata, doakan saya. maybe you say, Pastor, Saya mau please lebih pray setia for me. lagi. I want Saya to mau be- bertobat. grow more Saya mau faithful. kembali I kepada want to Tuhan. repent. I want to Saya go back tidak to the mau Lord. melakukan tindakan-tindakan I do not bodoh, want to do foolish things. kesombongan, keangkuhan. I want Saya to tinggalkan live semuanya. prideful life. I want Saya to mau live berbuah for- roh. I want to produce Saya mau ada buah roh, fruit of the Spirit, buah pertobatan, fruit of repentance, buah pelayanan, fruit of buah ministry, jiwa-jiwa, fruit of souls, buah kebenaran, fruit of righteousness, dan buah jiwa-jiwa untuk and Tuhan. fruit of souls that Kalau are engkau mau made didoakan, taruh present tangan to you. kirimu If di that is dada. you, Angkat tangan kananmu lift ke up your tinggi-tinggi. right hand and put your left hand Ikuti on your doa chest saya. and repeat after Katakan, me. Tuhan Yesus. Say, Lord Jesus. Katakan yang nyaring, Tuhan Yesus. Say loud voice, Lord Terima Jesus. kasih. I thank you. Engkau mengasihi saya. That you Terima love kasih. me. I thank you. Hari ini saya dijamah, Today I've saya been diingatkan, touched. saya I've been ditegur. reminded. I was Biar rebuked. saya lebih setia lagi. Help me to grow Tuhan Yesus, faithful. ampuni ya Lord Tuhan. Jesus, forgive me. Semua All kebodohan, of my kesalahan foolishness, all of my yang tidak wrong berkenan ways padamu, that is not semua pleasing dosa to you, yang tidak all berkenan, my ampuni. sin, iniquities, oh God. Basuh dengan darah-Mu yang Cleanse kudus. me with the blood. Hari ini Today, tolong saya, help me. Roh Allah, Holy Roh Kudus, Spirit of Roh God, Tuhan, the Spirit of saya God, izinkan Engkau I allow tinggal you di dalam dwell hati saya. in my heart. Mampukan saya Enable untuk me hidup benar, to live a righteous menghormati life, Tuhan, to honor menghormati firman to Tuhan, honor your word, menghormati hamba to Tuhan, honor the menghormati servants of gereja God, Tuhan, to honor the menghormati Church of God, pelayanan to Tuhan. honor this ministry. Roh Kudus tolong Holy saya Spirit, help mulai me, hari ini starting today sampai selamanya until forever. untuk setia dan Help me to setia. be faithful. Roh Kudus, Holy Spirit, mampukan saya mulai besok starting saya mau tomorrow, I berpuasa. want to take part in Kuatkan fasting saya, and praying. kuatkan saya, Strengthen me, kuatkan saya strengthen me, sehingga saya mampu so that I berpuasa. may be able to do Pada this, waktu to berpuasa fast. Roh Kudus, When I fast, mampukan saya membaca enable firman, me to read the word of berdoa, God, to pray,
merenungkan firman-Mu, meditate on your word, dan mengandalkan Engkau. and to depend Saya fully percaya, on you. I believe saya mampu I berpuasa am able to karena fast Engkau Tuhan because you, yang oh God, mampukan saya. will enable Saya me. berdoa I pray waktu when berpuasa, I fast, sebuah godaan-godaan all the dipatahkan. temptations will be rebuked in the name of Jesus. Saya berdoa I pray pada waktu saya berpuasa, when I fast, saya akan melihat keajaiban demi keajaiban every di dalam hidup wonders saya. that you will Pada waktu saya perform in berpuasa, my life. When saya I yang fast, sakit I pasti who are disembuhkan. sick, Pada waktu I berpuasa, who sick, I will be healed. menghadapi pergumulan, When I saya face mampu challenges, menghadapinya I am dengan able kuasa Roh to Kudus. face it with the Pada waktu saya strength of mengurus the Holy surat, Spirit. And when I'm waiting for saya my pasti paperwork, digerentit I will be di dalam nama granted Yesus. in the name of Pada waktu Jesus. saya berpuasa, When I fast, hati saya makin setia dengan my Tuhan, heart will grow mengasihi faithful Tuhan, in loving berharap you, kepada Tuhan, in trusting makin in you, setia dengan Tuhan. will grow Pada waktu faithful saya to you. berpuasa, When I fast, saya lebih rendah hati. I will be Di dalam more nama humble. Tuhan Yesus, In the name of saya Jesus, sudah I berdoa. pray. Berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya.